Bene, eccoci nuovamente per Henos un aquí nuovo nuevamente seminario para del un nuevo Master in seminario del Máster Agricoltura e Internacional en Alimentari Tecnología de Alimentos che è organizzato que dalla está organizado por Università la degli Studi Universidad di de Parma Estudios e de Parma la junto con Facoltà di la Agronomia Facultad de Agronomía della Università di Buenos de la Aires Universidad de e Buenos Aires. il tema oggi del El tema seminario de è hoy del appunto seminario es precisamente la l'intelligenza inteligencia artificiale nel artificial settore en el sector alimentare dal alimentario, dato alla del decisione. dato a la Tratterà il decisión. tema il Va a professor tratar el tema el Francesco profesor Fenga, che Francesco Fenga, è un que tecnologo es un tecnólogo alimentare en e alimentos, insegna alla enseña Università en la Cattolica del Universidad Sacro Cuore Católica del di Sacro Milano Cuore de e Milán y ci intratterà appunto su nos va questo a tema. hablar sobre Farà este lui tema. la Él presentazione hará su della sua presentación attività. de su Io actividad anticipo y yo appunto anticipo precisamente il fatto che el hecho il Master in de que Tecnologia el Alimentare máster en tecnología de tenuto appunto a Buenos alimentos Aires que se da inizia en Buenos la Aires prossima edizione inicia nel mese di y la maggio próxima edición, la número sarà la 18 18ª inicia en edizione mayo, e es la quindi 18ª edición que inicia en mayo con successo che con annunciamo el anche questa éxito attività que e per quanto riguarda gli se aspetti y pratici respecto del de los seminario aspectos potremo prácticos de este vedere al line, seminario, potrete vamos a poder fare al delle final, domande pueden hacer preguntas attraverso la chat a e verrà través del data la chat risposta e per ascoltare y para escuchar la la ponencia de guida è hoy, prevista appunto la traduzione in spagnolo e per tienen la ascoltarla in traducción en italiano o spagnolo español, dovete pueden escuchar en cliccare español o en italiano, basta sulla con que parte hagan inferiore clic dello en la schermo, parte c'è inferior de la la questione a pantalla, fondo e lì hay un icono del potete mundo scegliere la y lingua ahí pueden elegir italiana en o la traduzione. interpretación la lengua Lascio la italiana parola o al española. Cedo professor entonces la palabra Fenga al appunto profesor per Fenga ascoltare precisamente para questo interessante escuchar seminario. este interesante seminario. Allora, buongiorno a Buen tutti. día Da a voi ora che todos. ora è adesso? Para ustedes, ¿qué Mattino? hora es? E quindi buona giornata, fra un po' Sí, buon appetito, buen ma finiremo día. prima di Y ora. vamos a terminar antes Adesso de la hora de vedrete almuerzo. anche Ahora delle no me lettere van a ver más porque voy a compartir, metterò in condivisione la presentazione. voy a compartir la presentación. Spero che si veda bene. Espero que se vea bien. Il titolo El l'ho título scelto, il tema perché è di grande attualità e lo elegí porque es de questo gran tema actividad dell'intelligenza y este artificiale tema sta de la entrando inteligencia in tutti i artificial lavori está in maniera entrando molto en veloce, todos los molto molto campos de veloce. manera muy veloz y de manera Adesso interesante. mi Ahora presento entramos prima a un los detalles. pochino. Primero me presento un Sono poco. presidente Soy dei tecnologi presidente alimentari de in los Emilia Romagna, tecnólogos Toscana e Umbria alimentarios e en in Italia Emilia-Romagna, ho una Toscana y en rappresentazione Umbria. che è governativa e per cui mi Tenemos occupo di y me collaborare con ocupo de università, enti colaborar con tribunali otras e tribunali. universidades y otros Ho tribunales. lavorato He per esempio trabajado come en responsabile del tecnología y settore presso desarrollo en Pavesi, distintos, Gomorra, Livorno e sono anche en autore di Barilla, sette Pavesi, libri, molto y magari li tal conoscono, vez ma sono ustedes molto molto famosi. conocen estos lugares que son muy, muy Attualmente prestigiosos sono en titolare Italia. della Fenga Food Actualmente soy Innovation, titular un'azienda de la che Fenga Food gira, fa Innovation, que innovazione es una nel empresa que food e si forma occupa di parte del sector del innovazione nel food, settore que se del ocupa food. de Quindi in totale innovación ho y por lo 40 anni di tanto esperienza nella tengo ricerca 40 alimentare. años de Quasi experiencia tutti en i negozi desarrollo y italiani hanno casi todos los negocios avuto un italianos prodotto han sviluppato e realizzato tenido da me. un Sono producto attuale l'imprenditore CEO di innovado Fengato. por Ci sono un mí. po' di interviste, ci sono un po' di Les nuove estoy hablando de un novità libro donde hay tecnologiche. nuevas Ho una biblioteca di entrevistas. oltre 2000 Tengo una libri, biblioteca tecnologia de alimentare, di marketing, muchos specifici libros con professioni tecnología e alimentaria. sono un Soy Boy profesor de la Scout. universidad y soy un Boy Scout. Questi sono alcuni progetti europei Estos a son cui ho algunos partecipato, in proyectos particolare europeos sulla en los que he tecnologie drop participado, sull'acqua, bambini el drop en riciclo, agua, passaggi sobre el nell'agricoltura reciclado, el alimentare. reciclaje. È un progetto con Es UNIDO un proyecto americano con in Etiopia UNIDO sulla y sicurezza e en un progetto Etiopía sobre Erasmus+ sulla seguridad y un popolazione proyecto sobre Erasmus sulla más Project con, nell'alimento e no se nella trabajó con nutrizione. insectos y en gastronomía. Di cosa parleremo ¿De oggi? qué vamos a Ovviamente hablar lavoro nel hoy? DOS. Mm.
parleremo di Vamos introduzione a hablar de la della introducción de la inteligencia quindi nella artificial produzione, nella en la qualità, producción, en la nei casi calidad, ad esempio en la di supply chain y también en casos reales, en casos de estudio. El uno de los che ho studiato è libros que he quello cosiddetto, estudiado es este aspetta, libro guarda con tutta la que se refiere, 820 pagine, son non, 820 non vi páginas. racconterò tutto No questo les voy perché a non è il contar caso, todo ma esto mi porque no es el soffermerò caso, pero per me voy a alcune detener cose che sobre las penso possano essere cuestiones que interessanti pienso que per pueden ser voi, más ma anche interesantes per altre para persone. ustedes que ya están trabajando en el sector. Quali sono i numeri ¿Cuáles chiave son del los mercato mercados dell'AI? clave del mercado de la Miliardi AI? nel 9 mil 2025, nel 2023 millones para el 48, ora che si sta 2025, muovendo? 48 mil previsto para el Che cosa 2029. sta ¿Qué promettendo se il está mondo prometiendo el una mundo riduzione de dei la costi di inteligencia produzione del artificial? Se 20%, está una reducción de una los costos de riduzione del producción en un debito del 20%, 20%, la una reducción del tecnologia derroche alimentario de un maggiore 14%, sicurezza un alimentare, mejoramiento de ovviamente, eficiencia y di cui in calidad parte y potrà mayor essere seguridad finanziata dal alimentaria, que son governo. Vi dirò promesas qualche y cosa. vamos a ver algunos Quali sono i aspectos. campi di ¿Cuáles applicazione son principali? las aplicaciones Sono principales? il machine Son learning, quindi la la machine predizione della learning, es domanda, decir, la ottimizzazione predicción di de la ricette, demanda, optimización de analisi delle recetas, tendenze análisis de las robotica, tendencias de consumidores, robótica, automatizzata, la verifica di carne, la packaging, recolección automatizada, elaboración de carne, computer vision, packaging inspetzione qualità, inteligente, después la rilevamento inspección de difetti, calidad, classificazione, relevamiento de efectos y clasificación de Internet of Things, quindi productos. applicazioni, sensori, monitoraggio Ven real time, monitoreo en real traccia dei time, la componenti e trazabilidad de los controllo. productos y control de Fermiamoci un attimo su parámetros. questa Vamos a slide. detenernos ya en esta Cosa hanno in comune diapositiva. queste ¿Qué tienen quattro en ambiti? común estos cuatro Tra ámbitos? l'altro, questa Entre slide è otras stata cosas, creata esta qui diapositiva me in la preparó la settembre inteligencia 2023 artificial, como e mucho del material que vamos a questa ver. presentazione l'ho Esta fatta io insieme al presentación ChatGPT Cloud la hice junto con Cloud y el quindi chat già vi GPT. faccio una Entonces sorta di ya les curriculum hago algo que yo ya ehm, uso hanno in esto, comune ¿no? questi quattro Tienen en punti común estos che cuatro sono tutti puntos que son ambiti todas importanti ámbitos dove importantes sono in donde ballo dei dati, están en baile tanti los dati. datos, muchos Dov'è che lei ci datos. può aiutare? Non nella ¿Dónde nos puede creazione ayudar della ella? della machine, ma Nos sicuramente puede gratuito dove ci ayudar sono tanti seguramente dati donde da existen muchos organizzare. datos para organizar y Però l'AI è combinar. uno La strumento inteligencia molto artificial potente. es un instrumento Faccio muy l'esempio, andiamo importante. Voy a dar un a ejemplo. Vamos al último a la Internet of Things derecha, e sensori. È chiaro quando donde io riesco a mettere uno los sensore sensores, in un cuando prodotto, pongo lo un metto nella fabbrica, sensor, lo metto in fabbrica. tengo la fábrica, los coloco ahí donde Ovviamente es nei útil, en los parametri, nelle productos, en los macchine. Il parámetros, en sistema las di energia di máquinas. qui Está o claro faccio que o inutile che o faccio hago software, algo ma o questi dati devono avere estos consenso datos perché se no tengo que vanno ir, via. tienen que ir a consenso. Es Pensiamo necesario que dell'algoritmo yo di llamo cui parliamo, algoritmos, tecnica los llamamos chiamata inteligencia intelligenza artificial, pero yo prefiero llamarlos domesticata, algoritmos fate un domesticados, po' di paragoni. adestrados, que de hecho Ci es de lo que se torneremo. trata. Y vamos a volver sobre Un altro esto. tema, Otro anche qui servono tema, dati, aquí también tenemos dati, datos de precisione. Il prodotto che agricultura y coinvolge la carica, precisione. siamo prodotti, Entonces, nosotros dove i prodotti vengono raccolti, ma non possiamo no non tenere podemos no conto sia tener del carico cuenta de lo che que sucede a dell'ingredienti. nuestros Quindi productos. ci deve essere una Entonces, precisione nos totale nelle interesa también analisi este tema, el perché smart farming, analisi porque predittiva del el meteo, análisis predictivo del prevenimento e meteo, prevenzione delle malattie, la previsión ottimizzazione dei de rigassi, irrigazione intelligente. enfermedades, Tutti questi optimización aspetti de che hanno nutrientes, impatto irrigación diretto sulla inteligente, qualità porque dei tiene un impacto prodotti importante sobre la calidad de las materias primas e sulla que van a qualità estar en anche nuestros procesos, sobre la calidad y el sull'affidabilità, precio y sobre la sia confiabilidad, sull'affidabilità in sea termini sobre di la sicurezza confiabilidad dei en términos prodotti, de seguridad de sia tener los sulla productos, sicurezza in tanto senso sobre la seguridad sanitario. en sentido de seguridad Poi sanitaria. abbiamo la Después machine learning proprio per la tenemos raccolta, la il computer robótica para la vision per i recolección, processatori e el raccogliere le computer sensazioni dai vision, dati. es decir, Questa cosa qua l'ha scritta entonces, la IA, non l'ha scritto io. Io l'ho guardato e controllato che persone. Ah, ok, ho preso velocità. Sì, sì, no, no, sì, 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 certo, certo. Quindi robotica per la raccolta. robótica para la recolección. Computer Entonces, vision computer identifica vision i frutti identifica e frutos raccoglie senza maduros y distruggere. recoge sin dañar la planta. E d'altra parte può Y por ridurre otro lado, puede robotica reducir la costi di manodopera. robótica, costos de E mano lavoro de in obra orari y notturni per trabajo condizioni en horarios nocturnos para condiciones tutti questi óptimas. aspetti, Todos estos anche qui, aspectos hanno a che también fare con aquí tante tienen que data ver con da muchos raccogliere datos e que hay que utilizzare. Sono recoger cose y già fatte, già utilizar. esistenti, Son sono cosas cose ya che non, existentes. Yo non è no che estoy facciamo noi. hablando de cosas que ustedes probablemente ya conocen.
abbiamo poi il controllo Tenemos qualità. después el control de calidad. Abbiamo da una parte Tenemos, por un lado, la inspección tradicional, subjetiva e inconsistente, lenta, limitada por el esfuerzo humano, costosa en mano de obra. No sé si les sucedió, y seguramente algunos de ustedes sí, de ver obreros que tienen que hacer el control manual, visual y manual de los productos en distintas fases. Y piensen estar 10 minutos, una hora, piensen 8 horas y ven que en la fase final la precisión de selección no puede ser la misma a lo largo de las horas. La AI Computer Vision es objetiva y consistente, no está ligada a un factor subjetivo, real time, 100% de los productos, porque no se le escapa nada. Hay gente que funziona ya hace esto en las 24 harinas, funciona 24 sobre los 7 días de la semana sin disminución de la atención, reduce los costos hasta un 40%, pero puede ser también mucho más. ¿Qué detecta? ¿Qué releva? contaminanti, molto importante. Defectos superficiales, contaminantes, uniformidad con su dimensión donde es necesario para el mercado y frescura, análisis espectroscópico, porque online se pueden hacer un montón de evaluaciones. Después la AI no solo revela y descarta, sino que también detecta y toma datos que nos puede ayudar a entender cuáles son los proveedores mejores y ayudarlos con los proveedores a darles un feedback para cómo está la partida de fruta y verdura y tenía esto y esto otro y darle y entonces de manera tal que las empresas puedan de alguna manera organizarse. Entonces, también sirve para ayudar a las empresas. Estamos en este momento aconsejando este tipo de cuestiones. Después, otros ejemplos de computer vision, la inspección de huevos, clasificación de la fruta, lo dije antes, chocolate 3D printed. Este último renglón con el chocolate, porque para tener estas cuestiones de la inteligencia le di un prompt y después vamos a hablar de qué es un prompt. El prompt, para quien no lo sabe, es la demanda, la pregunta que le hago a la inteligencia artificial. Tanto mejor hago la pregunta y más completa me será la respuesta. Cuanto más este algoritmo pesca mejor del mundo de Internet y nos restituye información interesante. ¿Por quién? ¿Por qué puse aquí este renglón del chocolate? Porque ella sabe que me ocupo de esto. Me gustaría que entiendan muy bien. Es decir, la inteligencia, el ChatGPT sabe quién soy y qué hago. Cuando hago preguntas, ella me responde teniendo en cuenta todas las preguntas anteriores. Lascio un minuto per riflettere su sta cosa qua, perché qualcuno lo sa già, ma chi non lo sa. Lo voy a Così mi repetir faccio para vedere. quien no lo sabe, para ayudarme también a mí. Finito i 30 secondi di raccoglimento. Qualche esempio. Ahora le voy a dar algunos ejemplos con el Food Trust. Ustedes saben que es este sistema informático para establecer la proveniencia de las cosas. Quindi tracciabilità del campo. Trazabilidad en el campo, a la mesa en tiempo real. Identifica contaminaciones en horas más que en días, más que antes que días. Por lo tanto, con la consecuencia reduce recall y protege a los consumidores. Me detengo aquí. ¿Qué significa identificar contaminaciones en horas antes que en días? Si yo identifico en pocas horas, hago en tiempo a ver mi mercadería antes que llegue al mercado. Sí, esto sirve si es en días. Cuando me doy cuenta, ya las cosas están, la mercadería está dando vueltas y ya tengo el reclamo, el recall. Entonces, el consumidor ya podría podría haber comprado cosas que no tenía que comprar, pero el daño para la empresa es logístico. Y esto es muy importante según la situación y esto puede llevar al cierre de la empresa.
También aquí me tomo unos segundos para entender cuán importante es esto, ¿eh? Cuánto puede ser útil la inteligencia artificial junto a los instrumentos de trazabilidad que ya tenemos para identificar contaminación y agrego, como lo dije, porque me lo hizo el ChatGPT, puede también directamente prevenir. Porque con tantos datos yo puedo saber anticipadamente los distintos problemas antes de que se haga la recolección. Esto tal vez ustedes ya lo saben, pero quería ocuparme de esto, de hablar cosas que tal vez ya fueron dichas. Y dos segmentos de abajo, que son en la nariz electrónica, y me dice, releva olores complejos, que significa que este es un instrumento, el olor complejo, distinto me puede dar una indicación que una nariz humana podría no reconocer, porque yo puedo estar resfriada, entonces identifica también los olores y las aromas de calidad y también de seguridad. Y a la derecha, el idioma electrónico analiza sabores y gustos, reconoce los modelos y da recetas. Yo no sé si el ITON ya está activo. No sé si alguno de ustedes está trabajando. Yo no conozco que lo esté haciendo, pero si todavía no lo hay, seguramente lo habrá. Esto es algo muy interesante, lo de la lengua electrónica, porque requiere competencias de química, de zoología, pero cuando tendré la posibilidad de escribir todos estos datos, confrontarlos con la literatura científica en el mercado, son cosas que pueden tornarse velozmente a nuestro alcance. En la supply chain alimentaria son datos. Entonces, ¿qué vamos a tener? La previsión de la solicitud con demanda con mejor cuidado, porque si el algoritmo no. Sì, va bene, non c'è problema. Allora, predizione Entonces, domanda con una predicción de certezza del demanda con 90%. cuidado, más del Molto 90%. Es importante muy importante avere miglioramenti a tener livello mejoramiento del forecasting, porque nos permiten no tener ruptura, es decir, de dejar sin a nuestros negocios, o directamente nos evita de tener demasiadas cosas para in entrambi i distribuir. casi. En ambos Parliamo di soldi. casos, hablamos de Chi si dinero. occupa di logistica Quien bene, ma se ocupa de logística ya lo sabe, avanzati pero ormai con estos instrumentos tecnologicamente informáticos como la sono messi inteligencia d'accordo artificial per para fare mejorar queste cose esto, qui y lo semplici. sabe bien a quien que Chiaramente di trabaja en el sector de conseguenza c'è la logística, crisi de alimentare, consecuencia existe la gestione reducción della domanda del derroche o alimentario. la gestione dell'inventario migliore e di tutto il Pues tengo un sistema. Gli inventario sprechi possono essere mejor. di due tipi, o perché la roba va O, male prima, o troppa porque las quantità, cosas se oppure marchitan perché antes, o ho comprato porque troppe cose compré e le cose che demasiada compravo mercadería y las cosas que finiscono compré nel terminan magazzino finalmente, alla fine della shelf life. va a terminar la shelf life, Ehm, y Ovviamente di conseguenza entonces de abbiamo consecuencia l'ottimizzazione degli ordini, la tenemos logistica. la Sono collegate optimización de los insieme pedidos y la e rotación del ovviamente stock, riduzione dei y tempi e costi obviamente di una reducción de trasporto. tiempos y costos de transporte. Qui c'è Taco Bell, che vari Eh, casi che stanno Hay facendo già distintos questa casos cosa que están e haciendo dichiarano esto che hanno y migliorato declaran que l'efficienza han dell'inventario mejorado del la eficiencia del 25%, inventario en un che per queste aziende 25%, grosse sono tanti que soldi, para sono estas tanti soldi anche per le aziende piccole. empresas grandes es un montón de Se plata, pero para riduce las di molto. pequeñas también, con un mejoramiento del 25%. Andiamo nell'ambito che Vamos en el mi piace di più, ámbito que me gusta más, che è l'AI nello que sviluppo es di la nuovi AI prodotti. en el desarrollo de nuevos productos. Su questo tema ci dedicheremo un po' Sobre del este tempo, tema vamos perché è a quello che poner un conosco poco de meglio. tiempo, porque es lo que conozco Abbiamo mejor. ottimizzazione delle Hemos ricette. optimización de las recetas. Cosa vuol dire? Che ¿Qué stiamo quiere parlando di dati, decir? che parliamo di dati. Recuerden Quindi que posso hablamos de analizzare datos, migliaia di entonces puedo combinazioni di ingredienti. analizar miles de combinaciones de Valutazione 2, ingredientes. Después predizione, texture, sapore, tengo la predicción de la bilanciamento textura y el nutrizionale sabor y automatico. balanceo nutricional automático.
andiamo sul lato destro, Vamos a la personalizzazione, derecha, perché qui personalización. cerchiamo Es aquí que nos l'efficienza jugamos la eficiencia molto elevata della gestione muy dati, elevada, prodotto su misura per productos a preferenza. medida por preferencias. E dico per necessità, Y necessità digo, nutrizionali, por necessità necesidad mediche, nutricional, analisi feedback dei médica, consumatori. análisis del Questo feedback de sarebbe los sì, consumidores, potrei sapere in tempo reale, podría saber en tiempo real cosa pensano delle qué cose che piensan los stanno comprando. Già adesso consumidores de las succede, cosas que vedremo están man mano, comprando. Ya esto AI man sucede, mano che migliorerà, pero la AI sarà più interattiva será con noi más e interactiva con renderà i nosotros consumatori e i nostri y prodotti più interattivi eventualmente. Poi se nuestros migliora marketing, consumidores va bene, serán más decide. Diciamo interactivos che con dovrebbe essere un buon negocio. nosotros. Esto tendría que E poi ser un aspecto chiaramente possiamo avere positivo y menu dinamici claramente basati podemos sulla tener intelligenza menúes artificiale. dinámicos Piccolo basados sobre inciso, inteligencia io ho scritto un artificial. libro Pequeño traducivo inciso. in Yo escribí italiano, un libro racconta en come funziona in italiano italiano, ma potrebbe essere sobre tradotto in qualsiasi el lingua. alimento y se podría Parla también proprio di un traducir y hablo approccio visivo precisamente de la che si historia basa del alimento que se basa basato sobre proprio sull'intelligenza artificiale. sobre la inteligencia Abbiamo i casi, artificial. Tenemos Intelligent Brewing, casos, con ricette modificate Intelligent in base al Brewing, feedback dei con consumatori, recetas modificadas Beyond en Meat, base al feedback de los carne consumidores, Beyond vegetale, Meat, que premiosa hace la texture e textura texture vegetali, vegetal y e ve el McDonald's sabor y la per menù textura, personalizzati dinamici, base a y misurare meteo e McDonald's preferenze. Sì, perché cosa con los fanno métodos de McDonald's? A base di preferencia. meteo Cuando e dati che voy hanno, capiscono, sanno ellos, cosa la gente preferisce quando McDonald's, piove saben o que quando c'è sole prefiere la e gente cuando hay poter sol o cuando gestire llueve. migliaia di Y possibilità. Avere un tiene piccolo miglioramento miles, dell'1-2% tener un mejoramiento de 1 o 2% gestione magazzini sobre la perché c'è gestión qualcosa del in più da fare depósito, soldi in porque più, algo va sono más y tanti questi algo va soldi. menos, son muchísimo, esto implica muchísimo dinero. Aspetto che Claudia si riposi un secondo. Ujú. Poi abbiamo De- processo, qui il lavoro, solo Proceso. questa slide Solo esta meriterebbe, diapositiva merecería, questa è una cosa perché mi sta, qui capisco. Solo questa slide necessiterebbe una giornata, ma requeriría andiamo toda una avanti. jornada, pero lo vamos a Ehm, ver brevemente. il titolo dice El processo, di título, processo, proceso, sensori soft di cose sensores insomma soft, delicate, cosas ottimizzazione delicadas, digital twin. optimización Digital y twin digital significa twin, que avere delle significa copie tener digitali che copias perfettamente digitales que perfectamente riproducenti la realtà che si vuole andare reproducen a la studiare e realidad que se verificare. quiere estudiar y verificar. Io scrivo, per esempio, vado al Yo escribo, por ejemplo, voy punto, al vabbè, facciamo punto soft sensor, stima variabili non misurate in Soft continuo. sensor, Avere cálculo un buon variable giro mi dà no medido en veramente, continuo. Esto soprattutto nel caso di me prodotti da, introdotti, come questo sobre qui todo en del mio imprenditore, procesos mi de mi dà realmente me un da controllo e quindi sicurezza. un Input, control y endpoint steady, seguridad. output, solidi, Input viscosità. y output, endpoint, Poi sólidos, ci viscosidad, sono calidad. l'ottimizzazione set point, Después está la vado nel optimización dettaglio, set point, voy al rileva detalle, anomalie e necessità di releva manutenzione. anomalías y la necesidad de Cosa posso andare a mantenimiento. verificare qua? ¿Qué Queste puedo case verificar aquí en Anomaly descarti, and indice Maintenance? che vanno Puedo ver usati, gli los scarti e índices, quanto los tempo in descartes y campo sta cuánto fermo tiempo en el campo está per motivi legati alla detenido por manutenzione motivos o ligados a dell'inquinamento mantenimiento o peor aún del digital por twin las abbiamo già rupturas. Del detto, Digital Twin ya serve proprio hablé, per avere un disegno sirve più para robusto hacer un dello diseño más scale up. robusto, Vuol dire che eh, quanto meglio que conosco il entiendo, processo, que cuanto tanto mejor meglio entiendo el riesco a fare quello proceso, scale up del mejor processo che logro faccio. hacer ese scale up. Del fermentatore chiaramente è un caso Entonces, de los classico, studio, fermentadores perché bisogna proprio es un misurare caso questi dati clásico de complessi estudio porque da requieren benchtop, quindi piccole cose proprio da tavolo, fino ad arrivare a oggetti molto molto grossi. Mm? Sì, va bene, ok, ok. Quindi, allora, il processo che Entonces, forse el più proceso necessita que tal vez di che más conosco di avere requiere un digital de twin tener un digital è twin proprio un es processo di precisamente bioreattori el proceso de nutrienti, perché sono molto bioreactores, delicati porque son e muy si comincia con delicados y questi se da comienza oggetti con questi da estos fermentatori che objetos de stanno sullo scrivania in fermentadores campo que están en e poi ci possono essere en passaggi el medi escritorio. Puede haber pasajes fino ad arrivare a intermedios oggetti hasta molto llegar grossi, con objetos decine muy, di muy tonnellate. grandes con decenas y decenas de Lo scale toneladas. up è
El Scala es importante porque no va, hay que entender exactamente qué sucede, porque es fácil hacer errores muy costosos. Quien hace estas cosas en el pasado lo hizo muy bien y capaces, pero para quien lo hará en el futuro tendrá esta ayuda más a condición, y esto lo digo y lo diré dos o tres veces también, quien gestiona procesos, o aún usando la inteligencia artificial, tiene que entender bien qué es lo que está haciendo. Entienda que los datos dados por el prompt, preguntas hechas a la inteligencia artificial, y tiene que seguir las respuestas. No se puede confiar ciegamente en la respuesta. O bien, la respuesta que da la inteligencia artificial puede ser correcta, pero puede ser mejorada. Esta cuestión de la interacción entre el tecnólogo y el instrumento informático tiene que ser un diálogo continuo, de lo contrario nos volvemos meros utilizadores y entonces que no comprenden. Cuando yo hablo con gente, siempre digo, no tienen que tener miedo de que la inteligencia les quite el trabajo. Pero el trabajo se los quitará a quien utilice mejor la inteligencia artificial, que sea mejor que ustedes. ¿Esto qué quiere decir usar mejor la inteligencia artificial? Que sabe hacer mejor las preguntas y sabe también distinguir las respuestas de manera mejor. Para saber y hacer bien las preguntas, es necesario conocer bien los principios de las tecnologías alimentarias, los procesos alimentarios, la química, la microbiología y todo lo que ustedes han estudiado. La inteligencia artificial no es un sustituto, es un amplificador de vuestro conocimiento, es un amplificador de vuestra comprensión. Ahora les hago ver algo. Esto lo hice yo junto al chat y es un prompt, ejemplo de prompt para el análisis de la sustitución de ingredientes. Es un caso bastante clásico. Todo esto que les muestro es solo la pregunta, no la respuesta. Pero justamente se las muestro bien. Y se las voy a leer punto por punto con algún comento. La pregunta que yo hice, porque estoy usando esto, necesito sustituir y digo qué ingrediente quiero sustituir en el producto. Y escribo el producto. Y digo, por ejemplo, fideos. La función actual es, y digo, ¿por qué motivo estoy usando este elemento en los fideos? Y tus límites son, vean cómo hay que ser precisos para que escribo cuáles son los reguladores que dice dónde se puede. Cose che capitano, no? Queste qui, En- capite, no? Giusto? Gli attuali limiti tecnologici sono descritti. los límites tecnológicos. Funziona male. No? Faccio un esempio, potrebbe essere Les voy a dar un ejemplo. Puede ser más de uno. Lo mettete, no? ¿Eh? Commerciali, Marche Oriente. Comerciales. Io in Europa non Yo posso en usare, Europa no puedo usar, voy a decir una cosa que no es cierta, el agar. La puedo usar, pero vamos a hacer de cuenta de que no. Y lo escribo. Lo tiene que saber. Él no es él, es nosotros, es nuestro cerebro. Entonces podríamos pecar, pero ella lo hace más velozmente. Recuerden que es una prótesis, es una ayuda. Después, dame 3 posibles sustituciones clasificadas según la posibilidad de éxito. Para cada opción, dame 2 puntos. Dosaje posible, modificaciones al proceso necesarias, impacto, si existe, sobre las características sensoriales, implicancias de costo y posibilidad de hallazgo. Consideraciones regulatorias.
Créame un protocolo de pruebas y test para convalidar cada sustitución. Guardate bene, Vean bien, fíjense que probabilmente ci potreste arrivare anche voi da soli. pueden llegar Prima ustedes voi, solos. prima delle io, Hasta antes, todos nosotros nos hacemos estas preguntas. Espero que todos nos hagamos estas preguntas y luego buscábamos las respuestas. E le vecchie fonti di ricerca Y las viejas si fuentes de fermano. investigación Questo si se aggiunge. abandonan. Esto se E agrega. poi ci può Y aiutare a luego nos validare puede ayudar quello a che stavamo facendo. convalidar lo que ya teníamos en Processo, mente. interazione, Recuerden lavoro, el proceso, es que hay un trabajo de colaboración entre vuestra cabeza y el Io dico instrumento agli amici che informático. fanno Yo queste le digo a los attività, voi amigos avete que una Ferrari, fíjense la que si guidate, ustedes andate in giro in centro, tienen robe, non so. E non sapete una guidare, andate solo a Ferrari schiaffeggiare forte. y no saben manejar, lo único que van a hacer es chocar más fuerte. Il testo per parlarne con Entonces, l'automatica, ma eh, al momento è così. entonces, por el momento, esto es así. Adesso andiamo sul più Ahora difficile. vamos sobre el Abbiamo terreno fatto más prima un difícil. prompt Yo primero facile, hice adesso un andiamo prompt verso en verso versión uno un po' più fácil. Ahora complicato. les presento un prompt más E la versione Pro. complicado. E vediamo. Y vamos a ver Agisci un poco. come Actúa tecnologo como alimentare tecnólogo senior alimentario senior e formulation scientist. y Come formulation formulation scientist. science, es decir, como una Ragioni per formulación de un ipotesi científico. e trade-off. Razona por hipótesis y trade-off. E quindi possibili Y varianti. Proponi soluzioni Propone realistiche esas per i soluciones piani industriali. reales para Evita planta industrial. generalità, vuole Evita opzioni generalidades, concrete e quiere semplici. opciones concretas y que Dovete se proprio puedan dirlo, testear. Se lo tienen que realmente Più decir, siete ¿eh? precisi e Y più cuanto más siete un po' precisos pedanti e può pueden resultar essere meglio è. pedantes, E poi pero gli dici, mejor questo è es. un Y después prompt, le questo dicen, prompt ¿eh? non è "Ah, fatto este così es un automatica. prompt, ¿eh? O meglio, non mi ricordo. Sto lavorando su categoria Estoy prodotti, trabajando descrizione sobre breve, una categoría de descrizione, producto ok? y descripción Forma del breve. pack, Forma del pack. ecco tra Por pack può ejemplo, essere bottiglia, ustedes envase, ponen el qualcosa, pack, tu una lavori. Presumo, botella, un envase, un processo attuale e proceso richiede lo actual schema, y ponen el sommario, esquema, ma ci deve essere. tiene que estar Promosso attuale, prevede sumario, dissoluzione, por ejemplo, miscelazione, disolución, omogeneizzazione, eccetera. mezcla, Un piccolo diagramma homogenización, di flusso pasteurización, un rapidito, pequeño no per insegnare, diagrama de capire, flujo capisci? para que lo Target Shell entienda. Life, Target Shelf Life. mesi, giorni, Meses, condizioni, días, más temperatura, condiciones, eccetera, eccetera. temperatura, etcétera, Mercato di etcétera. posizionamento, Mercado de mainstream, posicionamiento. Mainstream, per tutti, premium, para todos, etichetta premium, pulita, etiqueta funzionale, sport. limpia, Quello che vi funcional, serve. sport, lo que les Questa sirva. parte qua, già Esta questa, io ho fatto il parte, prompt, richiede esta a voi primera di parte avere un del prompt, pensiero. tienen que tener un Quindi vai, pensamiento. perché poi mi fa Entonces, pensare, mi fa no es que pensare più e no meglio, les però hace poi semplicemente pensarla spiega ahí, tutto. pero les hace pensar Il más signor y Pontificio de c'era manera un más veloz. imprenditore che diceva che se lui avesse De- un'ora eh, per s- eh, piantare un albero, Stephen Covey, se ricordo bene, Stephen Covey, ok? Covey, scritto Covey, se ricordo bene, ma la frase che è interessante. Se la avesse un'ora persona per que dijo tagliare que un si tuviera albero, una hora para cortar dedicherebbe i primi un 55 árbol, minuti ad utilizaría affilare los l'attrezzo primeros 55 minutos para afilar e el i 5 instrumento y per los últimos 5 le para hacer secchioni el per aggiustare. corte, porque si E está quando è bien molto lento, cortado, el perché corte es non deve lento. essere un albero grosso, fa eh, dimezzata. eh, Scrivere i prompt Escribir el funzionali è proprio prompt la stessa cosa. es lo Dedicate del mismo. tempo a scriverli. Ustedes E poi dediquen l'albero el insieme. tiempo para escribirlo y después Tra van l'altro, a abatir bien se el l'albero se l'accenza el senza árbol. non Si affilata, non solo está l'albero viene cortado frustrato, ma sin anche un magari il proprio servizio filo, le instrumento bosche bien non scattano. afilado, Può essere un po' no va a scomodo, non si servir. conosco bene. Entonces, Ma chiunque ha un giardino lo sa, no? cualquiera que tiene un jardín sabe de esto, de tener bien Quindi il mercato di afilado el posizionamento è instrumento. importantissimo perché io posso El fare mercado una de cosa bella posicionamiento es muy che importante costa un porque sacco yo di puedo hacer algo soldi bueno que e cuesta poi un però montón c'è de un plata, mercato pero después qui está in fuera del Italia ci mercado. sta, Entonces, quindi si un mercato la AI mainstream, sabe que el mercado mi darà es il risultato mainstream, di conseguenza, almeno io me suppongo. dará el dato de Problema da risolvere, consecuencia. molto preciso. Problema que hay que resolver debe ser muy Voglio preciso. sostituire, Quiero ridurre, sustituir, eliminare un reducir, ingrediente. eliminar ingrediente La o domanda può essere solo tecnología. sull'ingrediente o La su un pregunta puede aspetto ser della solo sobre el tecnologia. ingrediente o sobre un aspecto de la Quindi devo essere molto tecnología. preciso. Y tengo que ser aquí muy Motivo, exacto, preciso. come lo fate? Motivo. ¿Por qué lo Costo, hacen? Costo, mancanza di qualcosa, shortage, claim, falta de allergeni, algo, claim, etichetta, stabilità alergenos, o flavor, etiqueta, instabilidad o flavor. comando di processo
o qualsiasi contabilidad de altro proceso motivo o cualquier che le otro ha chiesto il motivo direttore. que les ha quieto su Vi siete gerente posti da voi, de la o dipende empresa, o dal ustedes mercato. mismos se lo preguntaron o porque lo pide el mercado. Funzione dell'ingrediente Función del attuale, ingrediente classifica per actual, importanza. clasificación por Chiedi importancia. Le tu qual è le decís vos l'importanza, cuál es come la la scrivete voi. importancia, ¿eh? La Quindi escriben primaria, ustedes. Función emulsificante, primaria, emulsificante, eccetera. emulsificante, estabilizante, etcétera, Funzione etcétera. secondaria, Función se ne ha, secundaria, si eccetera, existe, e funzione y terziaria. funciones terciarias, si Sono también cose la che hay. dovete sapere Estas voi, son cosas que ustedes mm? tienen que Sulla base della vostra saber. esperienza. En Poi base a c'è il vuestra caso che experiencia. Después alcuni está fanno el richiesta anche caso a loro que volta, a lo anche per mejor questo ustedes aiuto a también collega, piden y preguntan a la condividere che è AI, un processo di pero recuerden consultivo que anche es una un persona proceso con interactivo, esperienza. como si tuvieran a un In più grupo de vedete personas vedete cosa delante. Yo, por trovate ejemplo, con Cloud, trabajaba con nei Cloud y valuti a parte che ChatGPT. poi vedrete, Para, credo, sì. en la última parte se los voy a Sintomo mostrar. attuale, quando Síntoma apareccono actual, problemi, in cuando quale fase? aparecen los procesos, en qué fase del proceso, Investimento, quando? al final de la línea, después de una Metriche del semana, difetto. métricas del defecto. Ricordatevi, la I Recuerden, misura que la l'indicatore inteligencia differenziale dei artificial dati mide e poi datos, entonces para dárselos l'indicatore los tienen que di recoger. separazione, Tienen que sintesi, decir si hay una viscosità, separación, síntesis, viscosidad, pH, el tutto pH, quello la che volete voi. temperatura, todo lo que ustedes Materie quieran. prime critiche. Materias primas críticas también. Vincoli e limiti. Questa è la seconda Vínculos y parte della límites. domanda, non è Esta la es la prima, non è segunda finita. parte de la pregunta y no Quali ha vincoli c'è terminado ai aún. regolatori? Abbiamo parlato prima, più volte ¿Qué reguladores tengo? Esto ya lo hemos dicho. nell'Unione Europea, in Italia, nel En la Unión Mercosur, dove Europea, en volete. Italia, en el Mercosur, Quindi, donde ustedes quieran. clan desiderati, Los claims deseados. senza, naturale, vegan, bio, Clean label, sin, e natural, vegan, quello che bio. serve. Lo que a ustedes les Ingredienti sea esclusi, necesario. cioè la lista Ingredientes negra, la excluidos, es decir, la sospetti lista non negra. ¿Qué utilizzare, es lo que no pueden allergeni, utilizar? ¿Qué reagenti, alérgenos no quieren absolutamente que haya? additivi in amber, Aditivos, novel Inamber, food, Novel eccetera, Food, eccetera. OGM, etcétera, lo que Quali ustedes tengan. vincoli avete ¿Cuáles sull'impianto vínculos tienen con la biotecnologico planta? Y aquí entra range, el quindi pH, tecnólogo, i bricks, l'acqua di range, Brix, pH, Brix, el agua, la salinità, salinidad, el tratamiento omogenizzazione. térmico, la homogenización. Poi, attenzione, è finita, compatibilità Y con después sigue con la compatibilidad con aseptico, esempio aseptico, aséptico, sì, carbonazione, hot film, alta pressione, carbonización, fermentazione, eccetera, eccetera. alta presión, Tutto ciò fermentación, qua dovete etcétera. conoscere Ustedes molto entienden bene, que ustedes tienen que è conocer muy evidente, no? bien su proceso. Es Ricordate che non evidente è y claro. sostituisce la Recuerden testa, la que, va ad eh, que aiutare. ustedes no Limiti sustituyen su sensoriali, cabeza, non la van a vogliono pH, ayudar. Límites non vogliono sensoriales, acidità, no quieren notas amargas, no viscosidad non vogliono alta, opalescenza. no Quello che opalescencia. voi Lo que decidete, voi e ustedes il vostro decidan. panel, il vostro Ustedes y el gruppo di lavoro. panel, su grupo de Commerciali, trabajo. market oriented, Comerciales, market quale oriented. target di costo ¿Cuál per es il el target chilogrammo, de nella costo? valuta che Euro utilizzate, por kilogramo o o con per la costi. moneda que ustedes trabajen y Disponibilità, la supply chain, disponibilidad, supply chain, in Europa, ex en Europa, Europa, Mercosur, extra dove Europa, dove desiderate. Mercosur, en E poi China, scrivere donde dual ustedes sourcing, quello quieran. che Y scrivere. después Ci basta poco, escribir ci farete. È bene dual non sourcing. avere, Es e una cosa bueno forse no banale, tener, y banale, es una cosa ripeto, banal, la un digo unico siempre, fornitore un dovete único tenerne due. proveedor. Deve sempre averne due. Siempre Solo mejor tener più dos. fornitori fate Cuanto más un costo spese proveedores nel es tempo, mejor. Ah, no lo vi può explico porque no garantire tengo la business tiempo, pero les continuity. puede garantizar la business Poi continuity. brand constraint, Entonces, investimento, brand gestione debito, constraint. eccetera. Ogni azienda ha le sue Cada ragioni, mercato e le empresa sue tiene o necessità, mercado vincoli. tiene sus necesidades y vínculos, Dati di obligaciones. formulazione, se Datos de disponibili, ma deve formulación, si sempre están essere disponibles, disponibili, pero tienen que hacer de manera que percentuale esté della ricetta attuale disponible. nella limite, La receta ovviamente, actual, tabella en ingredienti, porce- dosaggi, parametri propri tabla di de pH, ingredientes, viscosità, parámetros de colore el pH, viscosidad, densidad, color, sal, e caratteristiche grasas, delle preparazioni. packaging y las características Guardate del bene, sono packaging. tutte cose scrivibili in Fíjense que numeri son todas cosas escribibles en e con i números, numeri la I y ci con va números a la nozze, il inteligencia modello di lavoro artificial per quale va l'avete muy bien. interpellata, ok? Por eso la Questi han vogliono la prima lei, sono tutti numeri che tra l'altro interpelado. vengono Son todos aggiornati números que prima nosotros che ya arrivasse usamos questa ondata di antes de que llegara informatica avanzata, ma tutti i esta tecnologi lavorano con queste cose informática da sempre, avanzada, pero e los lavorate tecnólogos trabajan con esto benissimo. desde siempre, ¿verdad, Franco? Questa è ciò che vi chiedo, attenzione, guardate Esto come è lunga, es, miren cómo es largo este prompt. Ehm,
Diagnosi tecnica rapida. Diagnóstico Elenca i técnico casi delle rápido. 3-5 Tenés cause que più hacerle el probabili. listado de 3, 5 causas más probables del Indica quali variabili problema. controllare. Indica Chiedo. qué variables controlar. Esto le Poi gli pido. chiedo Después 3-5 le pido strategie di entre 3 y sostituzione 5 estrategias de date sustitución per clasificadas por probabilità di probabilidad successo. de éxito. Esta es Propone una almeno pregunta. 3 opzioni, Propone al upper menos 3 blended system, opciones, también blend ordinate in sistemas alta ordenadas probabilità, en alta probabilidad, media probabilità, mediana probabilidad, sperimentale con alta incertezza. experimental, alta incertidumbre. Per ogni Para, opzione includi in modo para cada tabellare opción tra le incluí tabelle de quattro manera colonne de nella riga, tablas, secondo appunto esto lo hace l'esigenza, muy bien la inteligencia artificial, ingredienti candidati con nome ingredientes y tecnico più candidatos classe con nombre funzionale, cioè a técnico cosa más serve clases la funzione. funcionales, es decir, ¿a qué sirve? Dosaggio, ¿Para qué sirve? range, minimo, Dosaje, massimo, punto range, di mínimo, partenza. máximo y Questa punto de robotà, partida. la I, Esto, puoi la I, disegnare in las tutte va le a scelte con i buscar candidati en tecniche per todas internet. en Ad HMOD, internet, insomma, y ci mette también più tempo di ustedes una lo settimana, hacen, lui lo pero fa ustedes tardan por lo in menos una tempo semana y la reale. inteligencia Quindi, lo hace en pocos ingredienti minutos. candidato, meccanismo atteso, Mecanismo modifica di esperado, processo, modificación aggiunta de accessoria, proceso, ¿qué tendría ordine que tal vez aggiunta, hacer? Orden de dove aggiungi gli agregado, ingredienti en el combinati, cual, en quindi qué la manera sezione di fare agrego en las abbinamenti, mezclas, cambia eh, molto. cambia Mm? mucho. Quindi la I magari aiuta, Entonces, perché la I tal cerca di vez sentire me che certa cosa va aggiunta ayuda, dopo porque a lo il mejor hay modo que migliore di agregarlo fare. antes Ok? o después. L'impatto sensoriale, El gusto, impacto mouthfeel, sensorial, opalescenza, astringenza. gusto, mouthfeel, opalescencia, Impatto, astringencia, sensibilità, cell life, gusto, impacto fisica, shell chimica, life, física, química, implicazioni di costo e microbiológica, rentabilità. costos Connessione e tra rapporto implicaciones de e costo y sfide. de... A cosa può andare y- storto? ah, Vedete che ven, poi ancora después, costruisci dei protocolli siguiendo, tra livelli, protocolo de spieghi la desarrollo metodica, en ok? niveles, Spieghi gli construí un indicatori protocolo en di 3 niveles, design, nivel sottolinea, 1, poi dei KPI, viscosità, pH, stabilità, viscosidad, estabilidad, livello pH, 2, etcétera. Después nivel 2, conferma pilota, replica, confirmación, piloto, test réplicas, sensoriali, test specificazione, livello sensoriales, 3, nivel acceptance, 3, etcétera, visualizzazione etcétera. di accettazione finali. Y aceptación final. E poi, ultima Y por domanda, último, dimmi recomendación quali ore final, y partiresti decime qué per opción, provare questa de prova. cuál partirías para E gli aprobarla y chiedo por anche, se qué. Y provo, también le mi dici i pregunto, dati mancanti, pruebo, por primi sul favor, me decís massimo los datos 5, faltantes más críticos, 0,007, máximo 5, que mejorarían la precisión. siamo stati quasi 10 minuti solo a leggere la Estuvimos domanda. más de 10 minutos para leer solo la pregunta. Capite che è Ustedes importante questo? Sono stato comprenden 20 minuti, que non es 50, ho importante parlato, esto. ma basta. Estuve Ah no, 10 voglio scrivere minutos, questa roba qui. Io l'ho letta in 10 minuti, ma pero scriverla lo ci leí vuole di en più. 10 minutos, pero para escribirlo se requiere más Però vi tiempo. costringe a Pero pensare e fare prima la domanda. esto les obliga a pensar Poi, para che hacer sia la l'intelligenza pregunta y artificiale a dare la después risposta que sea la o voi inteligencia stessi, artificial la que poco da la importa, respuesta, questo o dipende da ustedes voi, eh. mismos, o que Poco sea respuesta importa. entre los dos, poco Ma importa. mettete giù bene un po' Pero di a cose escribir bien este permette tipo de applicazioni di maggior cosas comprensione. les da E la se i posibilidad de dati su mayor internet ci comprensión, y sono, si los datos en la Internet I man mano existen, diventa più la AI, efficiente, vi ritrova y e vi cuanto ritrova. más eficiente se Guardate torne, che los cambiano cose. encuentra estos datos. Io 2 anni fa avevo 2 años inserito atrás yo le había per pedido a mis, preparare la lezione con la I, mai a mentalizzata mis molto io. estudiantes que prepararan la L'anno lección con scorso la inteligencia artificial. El año bene, pasado ma salió meglio per mejor, loro e molto più mejor precisa. para ellos, mucho más Quindi precisa. avremo di fare imparare di più, Entonces los sia voy a per tener que hacer partecipanti trabajar mejor y voy a ser más partecipanti, exigente en el nivel del quindi examen, sarò molto più porque dare me rispondere con tengo molto que lavoro. organizar con Questo è preguntas más importante. difíciles. Pero este es un juego Questo è un que ellos harán esempio con ganas. Este es un di ejemplo ehm, domanda fatta alla I de pregunta per hecha a la fare inteligencia artificial para mejorar l'utilizzo del 3B di el birra. uso del 3 Non de sto a entrare in dettagli birra, perché stanno diventando de vecchi e poi cerveza. li No voy a capiamo. entrar en Però si è visto detalles, l'output pero che aquí, sobre l'intelligenza todo, el artificiale, output que la questa inteligencia scheda l'ha fatta artificial, lei, esta ficha la hizo io ho la fatto la inteligencia domanda, artificial. Yo hice la questa è una pregunta domanda del tipo di quello che vi ho de fatto vedere este prima minuto tipo de fa. preguntas, como les E lui mostré mi ha antes, dato y la problema inteligencia operativo, artificial problema suo, me dio un problema approccio operativo, un dataset, enfoque, dataset, troppo pratico, el e poi lado poi ho detto, ma práctico, el output cosa scrivo práctico y negativo? después E otras. semplicemente mi ha inquadrato il Esto problema, appunto me non c'è encuadró el ancora problema.
Questa qui è una notizia del 28 Esta es una maggio, in cui noticia de enero Total dice che ha lanciato donde, questo suo donde se dice que el AG Waste AI, intelligenza Portal artificiale, che lanzó su scopre inteligencia gli artificial ingredienti que descubre funzionali. los ingredientes Come? Poi funcionales. c'è tutta la cosa che scrive di qua di là. Después, Quindi esta è un esempio di es tanti che un si trovano ejemplo oggi de los que se di aziende che encuentran stanno hoy, iniziando a de lavorare in empresas que maniera están importante comenzando a trabajar de con manera l'AI importante per fare utilizando la business. Quindi inteligencia per fare artificial business. para trabajar, para hacer business. Nel retail En el abbiamo altri retail esempi. tenemos otros Self-ordering, ejemplos, possiamo utilizzare. self-ordering, que la están ya Personalizzazione, utilizando, Coca-Cola. personalización, Coca-Cola, E poi chatbot y nel settore después della ristorazione, chatbot suggerisce menù basati y, su richieste recomendación en base. el sector de restaurante. Importantissima questa roba qua. Quindi stiamo Esto es sempre muy parlando di numeri che importante. vengono Siempre trattati estamos hablando in de maniera números que son molto più efficiente. tratados de la manera más Si eficiente. delimita dati e privacy. Desafíos y Servono tanti limitaciones dati, en datos y privacy. Se molti necesitan database muchos sono pubblici, soltanto alcuni sono pubblici, dataset l'altro que son database que son públicos dobbiamo y, preoccuparci noi di y nos organizzarci e farcelo da soli. tenemos que preocupar Poi ci sono nosotros por preoccupazioni di chi organizarnos. riceva la Después hay formazione, preocupaciones legítimas sobre la privacy y costo los integrazione, consumidores. investimenti Costos iniziali e alti, integración, costi elevati, inversiones inicial elevado, necessità competenze necesidad tecniche de competencias técnicas e integrazioni con e sistemi esistenti. integración con Questo è sistemas importante. existentes. Esto es importante. Trasparenza dell'AI, Transparencia de la vedere che inteligencia succede, come artificial, entender qué sucede si dentro, butta dentro dei dati che nel sistema che in realtà se poi non corre el esistono. riesgo de tirarle dentro datos, E poi em, c'è y la después variabilità delle la varie chat variabilidad de los di distintos intelligenza artificiale, chats bisogna quindi capirle. artificiales que hay Questo è un que tema enorme, stiamo già a entenderlos. lavorarci del tempo. Il futuro dell'AI, El futuro de la inteligencia espansione predittiva artificial, per ridurre gli expansión de scarti, la AI predictiva para nutrizione reducir el personalizzata, derroche global, robotica. nutrición Più avanti, dal personalizada, robótica 2027 al avanzada. 2030, Desde el 2027 AI al per i cibi coltivati in 2030 laboratorio, hay proliferazionati para processi alimentos automatizzati per cultivados migliori en preparazioni, laboratorio, y esto es supply mucha chain preocupación, complementata supply chain totalmente autonomi, quello è vero, completamente ristoranti autónomo, al 100% restaurantes al automatizzati. 100% automatizados. Bah, io ho visto già delle cose in giro, Yo tipo ya vi si può algunas prendere entrare in Costco cuestiones di ordinare cose que se pueden pedir su uno schermo, cosas è molto sobre comodo, una poi ci sono dei pantalla, robottini muy che portano giù le cómodo, cose, pero ya hay robots adesso que dan devo finire su cosas, queste qua. pero vamos a ver a dónde vamos a parar con esta cuestión. Questo è ho preso dal libro molto grosso Esto che è Food lo Science tomé su de tutte le un tecnologie utilizzate libro sobre las oggi nel settore tecnologías della utilizadas en el nutrizione e sector della de la nutrizione salud y de personalizzata. la nutrición Solo questa roba qua ci personalizada. vorrebbe Para ver una esto, giornata. se requeriría de una Sequenziamento genomico, jornada. Tenemos dispositivi secuenciamiento necessari, genómico, strumenti di dispositivos, bioinformatica instrumentos de e intelligenza bioinformática, artificiale, inteligencia applicazioni mobili, artificial, ma aplicaciones anche base di móviles, composizione degli alimenti. database de composición de los Ci metto un alimentos. sacco di cose qua, Ya hay un quindi montón guarda, starci de cosas un mese solo per capirla. para que se requeriría Eh, meses para entenderlo. allora, checklist requisiti, dati Checklist, per l'AI requisitos datos para la responsabile. inteligencia artificial Il responsable. dataset El necessario esiste, dataset abbiamo necesario già i dati existe, per ya fare tenemos los cose. datos para hacer Chi è il cosas. proprietario? ¿Quién es el propietario del SRAI o di dataset? qualcun ¿Somos altro? E se qualcun nosotros o altro u ci deve otros? dare degli Sí, aspetti regolatori legali. hay aspectos L'uso del regulatorios, dataset è legales. ¿El autorizzato uso dal del dataset proprietario está in maniera autorizado por sostenibile? el propietario de manera Costa più soldi, vuole più sustentable? soldi? Insomma, non è così ovvio. Il dataset è ¿El accessibile? dataset es accesible? Il dataset è ¿El fruibile dataset es legalmente ed utilizable eticamente? legalmente y éticamente? La fonte dei La dati è fuente credibile? de Il los dataset datos è es fiabile? creíble y el dataset es Scusami, confiable. può darsi che il dataset, se credibile El e fiabile, dataset es creíble potrebbe y essere tenuto o confiable. meno. Mm. Perché ci sembra pensare che qualcuno Siempre hay que potrebbe pensar gestire i que dati in alguien maniera podría gestionar los datos anche malavitosa eventualmente, non lo so. con Infatti, ci malos sono criticità hábitos. di sensibilità dei Existen dati criticidades y sensibilidades en personali, los datos, datos proprietari, e si personales, chiede scusa. confidenciales, propietarios. Poi la domanda, la quantità di dati è sufficiente? ¿La cantidad de datos es suficiente? La qualità è elevata? La calidad es La struttura dei elevada. dati La è estructura adeguata del per dato es utilizzare adecuada para un'intelligenza? aplicaciones. L'uso dei dati può El essere uso de trasparente e datos puede ser sostenibile? transparente y È sostenible. necessario Es preprocessare, necesario preprocesar, migliorare, mejorar, ottimizzare il dataset prima optimizar el dell'uso? dataset antes del desarrollo Cioè, del... traduco, faccio Es la sintesi, decir, 12 voy a punti. traducir. I Estos dati son 12 devono puntos. essere Los datos in tienen ordine, que ser, netti, estar en ordinati, orden, limpios, comprensibili
propietarios verdaderos, sobre todo, tomamos, tomamos nuestra Ferrari y nos vamos a chocar, en cambio no, mejor tomar nuestro auto más pequeño. Tutte le organizzazioni di ricerca e sviluppo si Todas las, trovano el futuro de la AI en la investigación y desarrollo. Todas las organizaciones se trovan en la curva de aprendizaje, pero algunas están más avanzadas en una yo también estoy en una fase inicial. La mayor parte de las organizaciones está cumpliendo los primeros pasos, explorando cómo la Gen AI pueda contribuir para mejorar la productividad, acelerando los procesos de investigación y desarrollo y reduciendo los costos. Agrego ahora, el objetivo no es solo reducir el costo, pero hacerlo mejor. Recordemos que el 90% de los productos nuevos después de un año son retirados del mercado porque eran en realidad inútiles. Las organizaciones geodatos están experimentando datos para mejorar la creatividad y se están acercando a la integración de las funcionalidades de sus productos y servicios. Sin embargo, hoy pocos están ilustrando, están entonces, sin embargo, pocos están demostrando un retorno en la inversión positivo hasta ahora y los beneficios percibidos son generalmente incrementables más bien que transformadores. Si hacemos preguntas estúpidas o no suficientemente profundas, la inteligencia artificial, que no es inteligente, si la pregunta es idiota, te va a dar respuestas idiotas y entonces no vas a tener ventajas. Entonces, el problema de la AI es que pensar que hace todo ella. Siempre existe. Hoy ya nos chocamos con 3 Ferrari, sí, pero sea el sector alimentario que está acostumbrado a pensar, correría menos riesgos. Sin embargo, con esto el potencial de GAE queda significativo. ¿Cuáles nuevas competencias y talentos serán necesarios de nosotros mismos? Entonces, ¿en qué manera tendrán que cambiar las estructuras organizativas y los sistemas? Grandes preguntas. ¿Cuáles serán las fuentes a largo plazo de ventaja competitiva y sostenible? Los desafíos serán considerables, pero para los líderes y team que sabrán recoger las oportunidades tendrán recompensas enormes, inmensas. La pregunta era, ¿cuál es el futuro de la inteligencia artificial la investigación y desarrollo? Esto no es pensamiento mío, es colectivo que la AI ha recogido por el mundo y esto es interesante, ¿eh? Y tenemos otro tema, la AI agente. Hemos hablado hasta ahora de una inteligencia artificial que recoge datos y les da datos y respuestas. La AI agéntica que nace tendrá un impacto más profundo en el sector alimentario porque Sì, va bene. Gli AIG agentici las AI agéticas, es decir, sistemas autónomos en grado de percibir, planificar, decidir y actuar sobre objetivos complejos, tendrá un impacto particularmente profundo en el sector alimentario porque esto es un ámbito de alta complejidad normativa, el sector alimentario, data rich pero con datos fragmentados, multidisciplinario, altamente multidisciplinario, con química, porque tiene que ver con química, microbiología, procesos, supply chain y marketing, y fuertemente decision driven. Es decir, con decisiones. Entonces, ustedes ven que puse algunos libros, como yo dije que tengo 9000, arriba y abajo tenemos el manual de CTU y uno de abajo que habla sobre temas que requieren, donde se podría requerir
nomina tecnici tribunali, 26 tribunali, dove vengono richiesti proprio donde se analisi dati piden in maniera análisis de datos scientifica, perché il de giudice manera non lo fa da solo, científico, porque el ha juez no bisogno te di lo un hace tecnico solo, che assista. necesita el técnico que lo ayude a entender. Y después tiene abajo el cost synergies cuando se estudia, cuando se va, que se va a comprar, Ha bisogno di dati necesita legati datos a quella vinculados che è la nostra a la que competenza, es cioè nuestra la parte de procedibilità. competencia, es decir, de procesos elementares. Ce l'hai fatta Claudia? Sì? Ehm, e gli agenti, cari, c'è sviluppo. Gli agenti potranno Entonces, operare come veri e propri los cercatori autonomi. eh, Quali sono le attività automatizzabili? Sì, certo. Certo, certo. Nella ricerca e sviluppo en la investigación y gli desarrollo agenti tenemos producto y proceso. Los intelligenza agentes, artificiale potranno inteligencia operare come artificial, veri podrán operar con ricercatori verdaderos autonomi. Ciò vuol dire investigadores che in autonomia autónomos, es potranno, decir, que con in autonomía maniera automatizzata, podrán, de generare manera formulazioni automatizada, con un generar target ben formulación preciso, con costo, target bien nutrizione, preciso, costo, level, eccetera. nutrición, Cioè clean level, generare e texture, es gestire in decir, automatico i prompt come vi ho gestionar fatto vedere prima. en automático los prompts como mostré Quindi antes. ottimizzazione Por lo tanto, multiparametrica dei optimización recetti, multiparamétrica de sostituzione recetas, ingredienti con vincoli sustitución de regolatori, ingredientes con vínculos previsione shelf regulatorios, life, predicción de shelf life, screening biografico brevettuale continuo, screening bibliográfico y de patentes progettazione di continuo, piani sperimentali di processi termici, proyecto de planos simulazione di processi experimentales, termici, simulación de fermentazione, procesos térmicos, reológicos, de fermentación, navigazione, opportunità upside. identificación Io de ho messo qui un oportunidades de libro, upcycling. Yo aquí les uno dei muestro libri un che ho libro letto, de los que Food yo últimamente Texturology, leí, la que es Food misura, percezione del Texturology, la risultato, medición de descrizione percepción y de la del cibo, textura di struttura. de los Sto alimentos y sus dentro e propiedades. ci Es sono anche un esempi libro dove muy la reologia denso y avviene. clásico Il classico ejemplo esempio di dove la intelligenza de evolto, perché ritengo che la donde la reologia inteligencia sia lo artificial nos puede studio ayudar, es decir, applicato que la veramente difficile, seppur reología relativamente todavía poco es utilizzata nella storia relativamente poco dell'IBM, comprendida. Esta es mi effettivamente idea. Tal funziona vez ustedes tienen una perfettamente come distinta, così. pero por eso yo puse esto como Ancora, punto mi de aiuterà partida. nella Los compliance ayudará normativa, también la inteligencia artificial cioè en la compliance dove normativa, abbiamo già es decir, donde ya sono dei campi più tenemos importanti. Già avete visto che de settimana ustedes scorsa sono stato vieron all'Alien que la Software, semana che pasada si occupano anche di aspetti hay legali, software que perché se nella ocupan de robotica aspectos ufficiale c'è in legales piedi un nuovo porque modello hay un nuevo a modelo poco prezzo di a studio di poco, aspetti legali de per accesso alla poco ricerca. costo de Quindi aspectos cosa legales. faranno? Cosa stanno Entonces, già facendo, mi viene da ¿qué dire? están ya Monitoraggio haciendo? continuo di normative globali La internazionali, quindi de non solo qui in Stati normativa y Uniti. regulatoria. Fare ricerca Eh, di questo tipo faccio un nuovo prodotto, devo entonces, capire para hacer come un va, producto se lo tengo posso que vendere entender si lo in puedo Italia. vender en todos los Verifica automatica di mercados. etichette claim, Verificación questo automática de almeno in etiquetas y Europa, non so da claim. voi in No Argentina, sé ma in Argentina En sono Argentina, 900 pero novità. en Europa siempre hay más novedades en este Supporto dossier campo. Novel Food, Soporte de si può 200 fare un Novel novel Food. Si food uno in quiere hacer un Europa, ci Novel vuole Food en 50 km Europa, consumato una nei primi comida que no anni, fue già un dossier consumida, un dossier abbastanza tiene que complesso. hacer un dossier bastante Ok, lei può complejo aiutarci, y la certo. inteligencia artificial nos puede Comunque ayudar en sicuramente automático. Evaluación de alerta sui cambi ingredientes normativi, admitidos para prevenzione di conflitti con codici admitidos, registrati. alerta sobre cambios Questo è molto normativos. efficace. Ok? Esto no es un Due libri, anche chiste. qua, un libro Y sull'EFSA, perché mi también interessa molto di hablo un poco quattro del punti prima EFSA movimenti y su del LinkedIn. Chi ha FDA. voglia può scrivermi in En LinkedIn contatto, puede si pedir, segue, insomma, pueden l'indirizzo di email. seguirme. Ecco, ho fatto un po' su LinkedIn, ho parlato Entonces, di nuove cose all'EFSA, vamos a poi dei hablar libri che del ho el scritto su EFSA cibo del y futuro, también referenze e quant'altro. habla de las tendencias en el sector del food. Ah, questo non lo leggo tutto, diventa lungo, però può Esto. fare ¿Qué puede hacer concretamente la IA sostituire gli ingredienti, agéntica ottenere en formule investigación y generative. desarrollo? Puede hacer Formulazione generativa formulación esplorando generativa, migliaia explorando combinazioni di ingredienti. miles Un de umano combinaciones farebbe de un'altra cosa ingredientes que un immediatamente. team humano I no cicli si accorgono da anni a lograría. Los settimane a mesi. ciclos se Per verso acortan l'origine de años a sensoriale, ecco semanas. cosa target, per esempio formaggio, l'agente ne deriva la struttura molecolare. Sì, va bene, ci prova. Allora, formulazione Entonces, generativa. formulación L'agente può esplorare generativa. El migliaia di agente puede combinazioni di ingredienti. explorar miles y miles de combinaciones de È un team ingredientes. umano
que un team humano no podría nunca testear manualmente, proponiendo fórmulas innovadoras y de control intuitivas. Por ejemplo, ananas y repollo para replicar la leche. No lo hagan, es solo un ejemplo. Magari funziona. Reverse Tal vez engineering sensoriale. funciona. Reverse ingeniería sensorial, dando un producto target, por ejemplo, queso estacionado o una hamburguesa. El agente analiza la estructura molecular y reconstruye automáticamente una fórmula equivalente con ingredientes alternativos, equilibrando gusto, aroma, textura y valores Commerce nutricionales. by design. Compliance by design. Quindi prima guardo la tirocina Entonces, scientifica, poi vedo la materia. Poi ve los decido datos cosa faccio. y después veo qué Scale hago. up assistito, ne abbiamo parlato prima. Scale up La transizione asistido, prototipo hablamos alla antes, la produzione. transición del prototipo de laboratorio a la producción industrial y a menudo con el cuello de botella más crítico. Los agentes modelan el comportamiento de la fórmula en condiciones de proceso real. Temperatura, presión, línea de producción y optimizan los parámetros antes de tocar la fábrica. Entonces evito gastar mucho dinero. Después tengo el Trend Intelligence e Concept Generation, es decir, análisis automático de millones de posts social, datos de venta y publicaciones científicas para identificar el gap de mercado y generar autónomamente concept de productos listos para el testing. E di opportunità. Questo è Shiro, un esempio. Este Shiro, Protein Discovery, la piattaforma Protein flagship Discovery, di la plataforma flagship de Shiro, utiliza tecnología propietaria Flourish para tamizar database contenientes centenares de millones de secuencias proteicas a la búsqueda de ingredientes, ingredientes funcionales innovativos. El sistema identifica las proteínas novel para adaptar a específicas características funcionales para productos alimentarios. Después de esto transita desde el in silico a la producción real a través del workflow. Su provette, su beute, Llega al workflow automatizado de alto throughput que procesan centenares de candidatos en paralelo. Es decir, un trabajo que harían miles de científicos en años, esto lo hace en pocas horas o a lo sumo en jornadas. Allora io ho chiesto, mi fai l'immagine per questa, Le, questo le pedí, ¿me haces una imagen para esto? Y esta es la imagen que hizo la inteligencia artificial, esta que figura a la derecha, ¿eh? Però sono carine. Es bonita esta imagen. Il futuro della IA El futuro de la AI angética. En el food, las AI angéticas se volverán infraestructura cognitiva de la entera cadena. No solo instrumentos operativos, más sistemas que aprenden continuamente, las 24 horas, todos los días de la semana, toman decisiones autónomas, anticipan problemas e identifican oportunidades. Io in alto ho messo il libro da cui Yo puse el libro de donde saqué todo y puse la foto después de tantos libros que yo tengo cibi fermentati è un tema che sobre los fermentados y las bebidas. Aquí un poco de gráficos. riguarda l'agricoltura, Hay uno que se refiere a agricultura, otro a los alimentos, las estructuras químicas, para entenderlas bien, y después un lindo diagrama que se refiere a la reología. Este diagrama hay que entenderlo bien, porque ya eso implica mucho. Puntos clave que hay que recordar. La I está transformando la entera cadena alimentaria, desde la investigación y desarrollo al consumo. Computer Vision revoluciona el control con precisión de más del 90%, reducción de los desechos hasta el 20%, seguridad alimentaria mejorada mediante la trazabilidad en real time. El mercado va a crecer para el 2029, que va a aumentar, veremos. Y los desafíos principales son los costos, los datos, costos e integración y el desarrollo, el desafío de la inteligencia artificial agéntica.
il problema della I non ce l'abbiamo solo noi tecnologi di No, no informazione, solo tutti. nosotros tenemos el Abbiamo problema de la il inteligencia artificial, marketing, también para quien está en marketing, quien está en el dell'economia, cioè sector chi de si la occupa di aspetti economía, commerciali, que chi se si occupa ocupa dei conti de aspectos economici, ci comerciales, sono tutti. la cuenta Approfondimenti económica. consigliati Entonces, sono, vi ho detto materia prima, studio del las ChatGPT, profundizaciones quindi in quel caso aconsejables sono son questi estos nostri libros studi. que está recomendando aquí abajo. Qui c'è il Y mio, para mio mayor contatto información, elettronico, aquí qui ustedes c'è il tienen sito, su dimmi. C'è correo y lo ancora domanda però, encuentran en qualche LinkedIn. cosa. Ahora él va a dejar de compartir y deja el Ok, espacio para alguna pregunta si la hay. io ho finito. Con esto él ha concluido. Claudio, ci sei? Fantastico. Grazie. Grazie molto. Quanti, sono quasi commosso. Casi está conmovido por la cantidad de aplausos que está recibiendo. Ok, vediamo. Sì, dimmi, dai. Al aumentare la rendita del business per ogni settore. Cioè, no? Uh, Cioè, in che filiera, in che punto della catena io credo, ma sono viziato dalla mia formazione piensa, nell'ambito di pero está ricerca e sviluppo. que va a tener más impacto en el Mi spiego sector meglio la de risposta. investigación y Se desarrollo. Y va io a ho un explicar prodotto mejor. sviluppato Si yo male, tengo un producto posso avere una desarrollado buona mal, reputazione, una buona puedo produzione, hacer una buona assunzione di materie prime, buena fare asunción tutto per de bene, materia benissimo, prima, se il puedo hacer prodotto todo non bien. Pero si funziona el perché producto non no soddisfa funciona porque no le necessità encuentra del las consumatore, necesidades del spendo consumidor, un sacco di soldi. Cioè gasto un faccio cose montón de efficientemente ma dinero, sbagliate. hago las cosas eficientemente pero erradas. È viziata la cosa per la Entonces, mia impostazione está professionale. viciada por su profesión la respuesta, pero para él es en el punto de ayuda más en el sector de desarrollo, de investigación y desarrollo. Aspetto che risponda o devo scrivere tutto insieme? Puoi fare entrambe le cose, meglio se fai tutto insieme però. Eh, Mi spiego meglio, Claudia. Lo va Se a io explicar chiedo, non mejor. Si yo so, le alla mia pregunto, por ragazza, ejemplo, faccio un esempio stupido per capirci, vuoi a venire a mi cenare? novia, voy a hacer, ¿quieres venir a cenar? Perfetto. Y ella Se gli espera. chiedo, ma Si le se invito a pregunto, cena ti te porto in questo invito a buon ristorante cenar, te llevo localino a vicino al este mare e così ci andiamo a restaurante, sentire con calma. a este lindo lugar È più sobre el mar y facile después vamos a rispondere escuchar perché voglio música. che debba Y consumarti, la yo, risposta sia più precisa. y yo espero que la respuesta sea, entonces la Se respuesta va io a ser chiedo due más tempi non è la stessa precisa. cosa. Si yo voy preguntando en distintos tiempos, no es lo Tuttavia, mismo. Sin proviamo a fare la embargo, domanda la molto pregunta, dettagliata, si hago ma la pregunta demasiado, se poi mi dimentico si la hago qualcosa, bien non posso chiedere, detallada, a pero si me proposito, olvido il algo, collega lo puedo Boris, hacer. quello tenente Colombo, non so se l'avete mai visto, Co- serie qui tanti anni fa. A Como, proposito, ci avrei ancora a due domande. propósito, tendría Cosa todavía devo fare algo ancora? para preguntar. Ok? Puedo Sì, hacerla también la pregunta. Entonces, la fatela il più sugerencia es, possibile, poi mi dici. hagan la pregunta lo más Poi, completa, se vedete que che es lo si mejor. è Y dimenticato si qualcosa, después se dan cuenta de ultimate que se e mi olvidaron, dici, ma avrei, ustedes pueden agregar, fammi un'altra domanda, c'è il processo iterativo, quindi, ok? entonces, porque siempre hay un proceso interactivo. Io solitamente dopo la prima domanda ne faccio sempre una seconda, due Siempre interrogazioni, dice él que después ok? de una pregunta siempre viene una segunda. Esiste qualche, non so cos'è LLM, che funzioni. Linguaggio, ecco, lì non lo so, io mi affido direttamente questo l'utilizzo personale da ChatGPT, a Cloud, in qualche modo su.
Azioni scientifiche e tecniche secondo la sua esperienza? Sì, allora, non abbiamo esperienza. Io so che usano, si funziona Yo bene Perplexity, sé que funciona bien. roba scientifica, però Perplexity, tanto c'è Perplexity scritto funciona bien. non lo sto usando io, sto Perplexity. usando altri. Él no Io lo está spero che usando. l'abbonamento a ChatGPT Él tiene el sia abono gratuito e funziona molto bene con con quello. Però ChatGPT, se io la encuentra possibilità di bien, utilizzare pero gratis a si pagamento ogni cosa, tienen fatelo. la posibilidad de Perché utilizar mi más fate cosas, domande, háganlo, porque la sperimentate, sì, poi con i pregunta que software me gratuiti da un mese y la cambia. respuesta que me dan hoy a lo mejor cambia. Anche Entonces, io prima mi mejor sembra che esistesse qualche settimana ah, fa, poi ah, dopo la cosa che ha fatto Anthropic ci ho guardato un po' dentro e anche la versione gratuita di Cloud la versión se la gratuita gioca de quasi bene a Cloud pari se la merito con la juega versione Pro bien y che c'ha un pagando aggiornamento mejor. Es también sì, bueno della base utilizar che però è sempre cloud. diversa. Quindi sperimentate, eh. Experimenten, L'importante, prueben. Lo importante, ricordatevi, è quanto è recuerden, fatta bene es la domanda. cuán bien hiciste la pregunta. Secondo la sua raccomandazione è che nelle imprese definitivamente si deve inserire l'AI ai processi di elaborazione e ricerca e sviluppo, come farlo in un modo sicuro e affidabile. Oh, allora, la mia risposta è Mi sì, respuesta es bisogna cominciare a sí. studiarla, dedicateci un po' di eh, tempo e Dedíquense iniziate in modo y sicuro e comiencen de verificate manera sempre. segura para ir Verificate tomando quando le confianza. cose Se tienen que ir sono facili, familiarizando con cosas semplici, quando voi fáciles, saprete la simples, risposta. que ustedes ya sabrían la Tipo, respuesta. posso sostituire A con B? Puede Io lo sapevo sustituir la A con risposta. B y ustedes ya Fate questa saben la domanda. respuesta. Hagan la Prendete pregunta confianza con la y a capacità medida que del van tomando sistema del confianza con la chat capacidad del usato sistema su del Cloud, chat, usen Anthropic, cloud, quello che volete voi. lo que ustedes quieran Vedete y confidenza della vean, van risposta tomando e confianza, ven poi que la per respuesta que va carità, haciendo esattamente estas inteligencias fate artificiales, domande, a medida que ustedes domande les hacen che preguntas, sanno los già van conociendo y ya perché fanno sempre che saben qué volete, cosa vi hacen, qué serve quieren, e qué quindi les sirve, qué selezionate e necesitan. loro lavoro Entonces, vi danno risposte più les van appropriate respuestas cada vez más apropiadas. e verificate sempre Y verifiquen con la vostra testa siempre con se su ciò che vi suggerisce è cabeza si sensato. lo que Oppure está ragionate a diciendo caso. es A sensato. campione ¿Cómo a hacen testa, esto? A magari muestreo a progettare de una risposta, manera vi con... suggerisco di avere Y una les buona sugiero de bibliografia tener una cartacea, buena quella bibliografia che en ChatGPT lo fa, papel siamo al mio pezzo, e eh, verificate non y dico tutto, ma le cose verifiquen, no fondamentali. todo, pero sí las cosas fundamentales, con la Sono versión errori en completamente papel, validi, sono risposte porque hay fastidianti, impopolari, a meno che non ci sia un processo eh, particolare, probabilmente ha detto una eh, stupidaggine, no? pasteurizamos a 30 grados, eso es una Se invece c'è estupidez, una ¿no? cosa Si en un po' più cambio strana, hay algo un perché quando poco insomma arriva una raro, cosa che voi ustedes non pueden sapevate esisteva verificar, e provate a tal vez usarla. dice algo que Ma ustedes no siccome non è conocían y que nuovo es per voi, verdadera, magari pero siete como piccoli, verificatela. ustedes tienen que ir a Dopo verificarlo avete porque esto es nuevo para l'informazione ustedes, siempre hay que giusta. verificar la Fino a qualche tempo fuente. fa adesso Hasta inizia a algún tiempo rispondere qualcosa, atrás, Mm. un po' E di fino tempo a fa, qualche tempo fa, fino all'anno scorso, ah, ChatGPT, se non aveva la fonte, se la inventava. el chat GTP, si no tenía fuente, se la inventaba. Así que cuidado con las fuentes. Intelligenza artificiale. Qual è la sua visione a futuro parlando dell'intelligenza artificiale generale e l'inserimento, il suo inserimento nell'industria alimentare? Dunque, allora, prima risposta è, La primera respuesta, diamo alla I il minimo damos a la indispensabile, el mínimo a meno che non indispensable, abbiamo a menos un'intelligenza artificiale interna all'azienda que no e tengamos una i inteligencia dati artificial en la permangono empresa, donde los datos quedan, permanecen en el software non de gli la scriviamo empresa. dei Le, dati che non vogliamo che no le escano, escribimos datos que siamo molto salgan a generici. la luz. eh. Eh, quindi sono tutto ciò che vogliamo che rimanga Entonces, dentro todo lo que queremos e que se qualcosa quede salta dentro de la fuori, visto che non è empresa, proprio il caso, però non eh, mettiamocela. La seconda domanda, quella cuidado con del esa futuro, confidencialidad. ¿Y direi cuál es la finale, visión è futura? che Es que dobbiamo
tenemos conviverci, nel senso que non possiamo fare le convivir cose senza andare con avanti esto, porque esto e sigue, va, poi se non lo avanza, facciamo noi, lo farà qualcun y si altro no e lo dobbiamo hacemos essere nosotros, lo hace intenzionali otro, y a para tornarnos condividere capaces, queste tenemos que ser cose. capaces de, tenemos Se que no ser poi buenos en diventa un su problema. uso. Si Non no, credo esto se che torna Franco, un quando Franco problema. mi ha chiesto di Yo, fare cuando Franco qualcosa di speciale per voi, ho detto, beh, la me cosa più invitó, importante dije, lo mejor que per puedo voi, per hacer l'Italia, para è ustedes que están dare questo. escuchando es algo sobre Perché inteligencia artificial. sembrate Dar nel esto, mondo, porque es la di inteligencia solito sono diventati un artificial. po' i pezzi grossi, centinaia di miliardi per intenderci, e bene capire bene Hay cosa que può fare o entender non deve fare, bien oppure cosa non deve fare per noi. o qué no tiene que hacer por nosotros la inteligencia Ma questo artificial. passa sempre Pero tramite la esto nostra pasa siempre a competenza. través de Spiego nuestra meglio, io sono il competencia. marca, ma se so che andrò in giro con un Yo Ferrari, ho le macchine grosse, manejo, pero bellissime, sí que devo sé que diventare voy a un ir con miglior una conduttore. Ferrari, cada vez me tengo que volver un mejor conductor. Quindi la coscienza dei Por lo processi, tanto, tener quindi conciencia de los alimentari, le procesos composizioni chimiche, alimentarios, abbiamo la bisogno di... química, la tengo que conocer cada vez mejor. Interessante, eh? Questo è Esto quello es che mi studio e interesante, ¿eh? cerco di Esto es lo usare que yo tramite le l'esame digo a faccio il mis master, quindi mi metto lì a estudiantes. casa. Artificiale, Cloud, Gemini, OpenAI, con preferenza per un miglior risultato in base ai prompt. Credo che siano tutti quanti conciati alla stessa maniera. Io sicuramente mi trovo bene con Manera. ChatGPT Yo me d'entrata, ma encuentro bisognerebbe bien con provare. Cloud y con el chat No, credo che la differenza grossa la facciate GTP, voi, non tanto io. pero Mm? Fate le domande fatte bene, più volte, state hagan pazienti, siate preguntas bien profondi, hechas, che sean poi profundos, quel pacientes, que grosso después algoritmo ese stupido, un po', gran però, algoritmo tonto pero se grande, voi andate, un si conto sono andare col ustedes, cagnolino, un conto si andare a spasso con l'elefante. una cosa es ir con un Io ho perrito, con diventato un un elefante, sono andato a elefante, ¿no? spasso Esto es un con il bersaglio elefante, ¿no? del Entonces hay que tener campeggio, una mi sono correa appoggiato bien muscoloso e robusta, hay ripeto que sempre tener quello che brazos faccio. bien Poi divertente andare giù musculosos. l'elefante, magari Pero faccio bueno, una puede fantasia, resultar divertido dar però vueltas poi con nel giro un in campagna è elefante, pero divertentissimo. para salir en el campo podría resultar divertidísimo. Per l'industria alimentare con ChatGPT è sufficiente? Sì, usatene un paio insieme, o anche tre, ChatGPT e Cloud, versione gratuita. Poi se dovesse dire investire, Chat comprate due delle altre GPT con versioni. Cloud, y busquen Abbiate che costa otra versión, poco, perdón. gratis e gratis. Eh, ChatGPT che uso io a pagamento sono Chat 15 € al mese, GPT non è son tanto. 20 euros, la que se paga es 20 E già euros fa dei al bei mes ragionamenti y interessanti, hace buenos tanto razonamientos nulla può interesantes. sostituire la vostra Nada testa, puede ok? sustituir vuestra Quindi cabeza, ¿eh? quando avete Entonces, già, cuando già, ya già date risposte, queste risposte che io vi tienen do oggi, estas respuestas que les doy fra hoy, settimana, un mese, dentro de una magari semana, cambio idea io, perché man mano che si tal evolvono, vez io cambian. uso Cloud da poche settimane, Él per fare usa centrali, Cloud para tabelle e determinadas immagina quello. cosas, Il contenuto tablas, è lo stesso, o però è più bello da vedere. Io per certi usa utilizzi tipo otro, commerciale, se devo fare una presentazione a qualcuno, me le fa meglio Cloud, è eh, gratuito che c'è GPD a pagamento. cuando tiene que hacer E presentaciones, orientato usa el cloud que se però paga, Experimenten, l'importante è la prueben, struttura pero della la domanda. È sempre estructura de quella. la pregunta Create es qualsiasi esa. domanda, potreste avere delle cose migliori La anche senza pregunta usare l'intelligenza artificiale, eh? E questo è sempre uno puede, schema di ragionamento es siempre un per capire esquema che de cosa volete. razonamiento para Io entender quando qué es lo faccio que ricerche per quieren. vado in aziende Cuando yo e voy a quelle las domande non si possono empresas fare. y hay preguntas que nunca se Allora, il problema non hicieron sanno da dove y arriva. entonces después los problemas Un no saben approccio de dónde statistico. E llegan. vado lì, faccio le domande e arriviamo a un problema anche senza il... Entonces podemos hacer pensar los problemas y podemos llegar a resolver también sin la inteligencia artificial. Eh, Mi chiede... Ah, sì, 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 adesso lo scrivo, eh. Ahora les va a escribir el Dunque, dove lo nombre scrivo? del libro. C'ha già disabilitata, no? Ma io c'ha disabilitata. El profesor no puede escribirlo en el chat porque Adesso inizio a scrivere no lo qualcosa. tiene activado. Ah, aspetta, non so se lo vedete, eh.
L'ho scritto, mi mette un po' male, ma io comunque vi faccio vedere, mi vedete? Aspetta, non so cosa è successo alla chat, non me la legge. No, lamentablemente lo escribió, pero no logró. Ahí Lo lo vedete? muestra. ¿Lo pueden ver? Questo qua, ok? Tanto se digitate Artificial Intelligence in Food Science lo beccate subito. Mm? Sto scrivendo adesso a tutti. Sì? Sì, vediamo un po' qual è. Non lo... Ah, Que dice si considera que la inteligencia artificial puede tener un aspecto positivo y en donde podría tener consecuencias negativas. La respuesta es la siguiente. Eh, positiva se utilizzato Impacto bene, positivo si es utilizada bien, negativo se negativo el impacto, non sarà facile da y evitarlo, esto no va a ser se viene fácil utilizzato mettendo i dati sbagliati si se ponen datos oppure dicevo equivocados, qualcuno che non vuole, uso dati públicos che non o posso usare. L'ho uso spiegato datos nella que prima, no nell'ultima debo parte della usar. En presentazione. la última parte de la Se io uso presentación dati dije, si pubblici, yo uso datos uso dati che non públicos, posso usare, non devo datos que usare, no questo è un impatto debo negativo. usar, este es un impacto Oppure uso negativo. dati O non bien uso corretti, datos sbagliati, non no verificati, equivocados, no per decidere un modificados processo para industriale decidir o un aziendale, proceso dicono gli empresarial, informatici da dicen molti los anni, informáticos desde garbage hace in, años. garbage out, cioè spazzatura, se Garbage esce in, spazzatura in un si processo, entro esce spazzatura. basura, sale In un processo basura. decisionale En un assistito proceso decisional se con asistido por dati la inteligencia sbagliati posso artificial avere con datos equivocados, puedo inefficienze tener negative. respuestas Poi negativas. possiamo andare nella Después fantascienza, possiamo podemos andare trabajar en se ciencia la ficción. iogenica mi faccia un Entonces po' strane, ma puedo dipende pedirle que haga cosas dai dati extrañas, pero e da depende de quanto los datos tempo que è le dato. di y qué poderes le di a la Se la inteligencia artificial. geogenica non Si controllata è evidente che la io inteligencia nella mia artificial storia, nel no momento delle parole controlada solide, le, poi non mi devo stupire se después entra un no me puedo hacker e usa questa maravillar si cosa entra un hacker contro y me. usa eso contra mí. È come se io prendessi il mio Es Ferrari, como si fermato, yo tomara una accelero Ferrari, e mi si va a mata, Ferrari e acelero vediamo cosa Ferrari cosa fa in giro da sola in giro per la y città, no? después, ¿qué hace la Ferrari dando vueltas sola por la Fermiamoci uno ciudad? strumento. Anche il Entonces, martello este es un è molto costruito da contraddittori, instrumento. ma non tutte le cose sono chiare Pero e il martello el, durante il el test martillo logistico non è sempre sirve, chiaro. ¿no? Pero para clavar Questo è un strumento molto clavos, no para potente. darle golpes a la gente en la Poi cabeza. Este es un potrei instrumento andare sul poderoso. filosofico, ma Y potrei después dire puedo ir al filosofico aspecto lì. filosófico y puedo Ecco, decir que lei la inteligencia serve a artificial bere nel sirve y bene es buena veramente del donde suono filtrare realmente e necesito filtrare tanti dati y hay e que usar fare muchos delle datos y ragionerie. hacer razonamientos È un sensatos. male lì se Y il es suono un mal dimostrare ahí cose si sirve para demostrar sbagliate cosas perché faccio equivocadas le domande porque sbagliate o hago las le preguntas questo strumento potrebbe fare equivocadas. qualsiasi risposta di Cualquier instrumento puede riflessione hacer un filosofica di daño, fronte a una cosa pero esta es sbagliata. una postura filosófica, ¿no? Una disquisición filosófica. Sì, vediamo se riesco a fare, non so se ci sono tutti i libri che raccomanda. Adesso, aspetta, eh. Qualcun altro sta condividendo, che sei tu, invia richiesta. Eh, Vediamo, faccio vedere Ok. È quello che sto cercando di fare, ma l'organizzatore non consente la condivisione di più presentatori, quindi dovresti smettere di condividere tu, Claudia. no, yo no puedo. Io credo che possa adesso farlo io. Eccolo. Eh, ok. Allora, Acá el successo- profesor está tratando de mostrar la última lo diapositiva vedete? donde. Vedete? Ci riprova, eh? Ahora va a volver a probar a poner la última diapositiva. Vedete?
Lo vedete? Ecco questa. Allora, no, il libro che consiglio è questo, gli altri sono cose, se dovete Entonces, spendere soldi, spendeteli qua. este es el libro que aconseja. Si quieren gastar dinero, Gli gasten altri hanno cose che en magari este. Los fatica, sono cose otros di IBM, los passate. dio, los otros libros Questo los è un bottone dio el sottile, chat. ma Este cuesta piccolo un sangue poco di de roba. dinero, pero acá hay Se avete 2 o 3 mesi da muchos studiare, se datos. volete Si tienen iniziare, dos, secondo tres me sembra meses de poco costoso. estudiar y este es un buen libro. Si I quieren temi gastar el dinero, generali gástenlo aquí. del futuro sono già descritti tutti qua. È molto corposo, l'ho letto già una volta, ma dovrò Este ripassarlo. es muy nodular, este libro, ¿eh? Lo recomienda realmente. Qui c'è tutto il presente, il passato e anche Acá parte del está futuro. el pasado, el presente y parte del futuro. Sì, adesso devo. Va bene, interrompo condivisione, vediamo un pochino. Dai, andiamo. Utilizzo dati confidenziali. Esiste qualche possibilità che questa informazione arrivi ad altre persone? Sì, allora, non dovrebbero, ma non posso garantirlo. Per No, quello che so él io, no puede garantizar que non no se occorrono che i filtren dati datos. siano confidenziali, ma non siano facilmente, Hay que hacer de manera tal que los come dire, datos no collegabili a sean voi. fácilmente Però establecer la conexiones. possibilità c'è. Queste Pero cose, fatti da la aziende posibilidad de grandi, que se insomma, grandi filtre gruppi dati, existe. di grandi En las volume, grandes stanno organizzando empresas están tipo organizándose chiamiamole così, delle intelligenze artificiali interne. con inteligencias Ok? artificiales internas. Quindi dipende da quanto sono confidenziali i dati, da quanto Depende sono. de Se sono cuán generici, confidenciales è da son los scelta, datos. visto caso per Si caso. son, hay que ver el caso por caso, si son muy confidenciales o si son Anche poi sono dei dati genéricos. che secondo me possono essere utili solo a voi e non ad altri, insomma. Però Y se va puede bene tratar de così. datos E que uno è son quello solo del. útiles para ustedes y no para otros. Este es uno de los problemas E de la questo vale anche inteligencia per i dati che avete artificial. nel computer. Penserete eventualmente anche Eh, ai dati che avete nel computer, anche senza lo- essere sicuro, eh. eh, Entriamo in un altro tema un po' delicato. Qual è l'intelligenza artificiale più completa per la valutazione dei dati nell'industria alimentare? Soprattutto per valutare trend e stabilire dei parametri o limiti di qualità o di processo. Allora, io direi che al momento vi direi sempre di utilizzare questi qua, però io so che ci sono, come posso Él dire, sabe delle cose che que vanno in questa hay en direzione este qua. Non posso momento, assicurarvi una risposta hoy no les puedo dar una sensata, respuesta insomma. Ora, io so che questa azienda sensata. sta lavorando Yo per sé fare que queste se está cose qua così in trabajando casa. para hacer Nel este tipo libro de forse cosas en trovo casa. En qualche el link, libro sicuramente qualcosa, ma non fatto seguramente in hay dettaglio perché non algo, le yo no entré en conosco, detalle perché non porque le ho usate io. no las Quindi usé io ho parlato di yo. cose Yo che hablé de conosco bene, cosas che que sto conozco usando, bien, que estoy quindi usando, por sul lo libro qualcosa c'è. tanto, en el Però libro hay algo de esto, pero sulla base di ciò che vi ho detto, sobre la base de fai questa base sobre lo domanda que les a dije, ChatGPT, hacerle la pregunta magari così ti risponde, tra al settimana, chat, un mese sì, pero tal vez ok? no te responde Fatti tre ahora, mesi pero la dentro domanda, de un io mes sí te lo voglio responde. voglio Yo qualcosa quiero che mi esto, misuri questa que me cosa qua, mide devo ottenere que questo me mida risultato in esto queste circostanze, en con estas questi circunstancias y legali, con questi limiti, avete capito, con no? estos límites Regolamentari. legales. Dedicate Entonces, del tempo a fare quella dediquen domanda e tiempo a poi hacer esa fatela ogni pregunta. tanto, Y a cada tanto la repiten esta magari un mese, pregunta, non so, dentro de dos usate semanas, un due mes, utilizando ChatGPT o tal vez Gemini o quello che volete Gemini voi e poi se avete un po' di y pazienza Chat. magari trovate prima di quanto Y pensiate. seguramente van a encontrar la Fate respuesta. domande, fatele Hagan bene, dedicate del preguntas tempo. bien hechas, dediquen el tiempo y después las repiten. Ok, credo che abbiamo passato Bien, tanto hemos tempo, pasado mucho le domande tiempo, sono finite, las preguntas io han ce ne potrebbero essere concluido, tante altre podrían existir perché muchas ovviamente le otras, cose porque nuove obviamente las hanno cosas nuevas questa
crean esta curiosidad, tanto es que hay 700, se inscribieron 700 personas, entonces quiere decir que la cosa tuvo éxito. Sobre el último punto, quisiera decir que hay una escuela bastante famosa de productos de confitería que tiene su inteligencia artificial desde hace 4 o 5 años porque la han querido separada porque ellos tienen miles y miles de recetas que según ellos es su super tesoro, ¿eh? Son recetas muchas artesanales, ¿no? Pero existe esta realidad. Yo agradezco a Francesco Fenga que nos ilustró cómo comenzar este trabajo, porque estamos todos en el inicio, yo también uso este instrumento tal vez poco en sus evoluciones, pero simplemente como ah, una enciclopedia de una manera muy simple, pero está claro que el futuro nos esperan grandes cambios. Por eso yo les agradezco a todos y espero que se queden otra vez a escuchar nuestras clases que dictarán dentro de 15 días y que hemos iniciado solo hoy, apenas hoy, porque estamos en conexión con Argentina y ahí están terminando las vacaciones de verano. Entonces hemos tenido nuestro intervalo invernal, pero de hoy en adelante seguimos nuestros seminarios que esperamos que sean de interés como el de hoy, que suscitó tanta interés. Gracias a todos y hasta la próxima. Salve a tutti, da parte mia vi aspetto su LinkedIn. Los espero en LinkedIn para quien quiera. Arrivederci. Buon pranzo a sto punto, credo, no? Les deseo buen almuerzo ya a este punto, ¿eh? Para nosotros que estamos en Argentina. Grazie a tutti. Arrivederci, grazie. Gracias a todos.